¿Empezamos a jugar? ¿Sí o sí? Sí, quiero sobreescribir esta verga porque no hemos hecho nada. Vale, acto 1, ¿vale? De esto os acordáis, creo yo. Estad atentos. 4 hours. Se escucha bien, ¿no? Se debería escuchar bien. 4 hours in a rented gym that still smells like socks and childhood trauma. And where did it get us? Me da un poco de cosa, la verdad. The band wasn't even looking for anything specific. No me No me da pánico, pero me da cosa. We wanted No, to see who was out there. ¿sabes? If they'd show up. Well, they showed up all right. You know, I had a dream where this exact thing happened. Except we were on stage. Freddy es la puta ama. Os va a encantar. They were auditioning. Not all of us. ¡Holi, Jonel! Muchas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que te guste nuestro canal. Estamos jugando ahora mismo a Stray Gods, ¿vale? Solemos hacer otro tipo de contenido, pero hoy estamos jugando a Stray Gods. Okay, Gracias it was por just el me. I was follow. naked. I think this went better. ¿Qué decimos, gente? Izquierda arriba, derecha. Acuérdense, ¿vale? Izquierda arriba, derecha. Te añado un comando donde digas si usas y ya te mete un puñetazo. Literal. Izquierda, derecha. Bueno, mi gente, un poco ponerse de acuerdo. No leo una mierda desde el modo moderador. Izquierda, que sale la gótica culona. A ver, Brenda, la gótica culona, te voy a hacer un mini spoiler. Va a salir sí o sí. ¿Vale? Da igual. En este momento, da igual. Ah, entonces derecha. Vale. Arriba. Bueno, cada uno. 2 derecha, 1 arriba. Derecha. Hey, we Derecha. should consider that. We could be the Naked Band. Coming soon to a really private auditorium near you. You know, somehow I believe you'd actually do that. Yeah, I'm gonna go with a hard no. Okay, No. let's just wrap this up. Kaz, do you need a ride? Just to Brian's. I'm crashing on his couch until I get a new place. What? You said it'd be 2 days. You know you like having me around. Whatever. Have you heard yourself snore? Hey, Grace, you okay? I know you've been kind of loose ends since you left college. I was just hoping tonight would cheer you up. Dramitas. Vale, digan, ¿qué elegimos? ¿Veis que tiene un corazón lo de arriba? Lo de arriba significa, pues, subir más la interacción, la amistad, no amistad, más que amistad, con el personaje. ¡Arriba! ¡Arriba España! Ale, eres la mejor. You're always looking out for me, Freddy. No That's the matter deal, what. right? Best friends Yo to the pregunto end. por si acaso, pero porque sé que vais a elegir lo mismo que yo. I just wish it wasn't always so one-sided. Hey, hey, don't worry about that. Really, Grace. You'll get through this. Aquí se viene a hacer una story, Music ¿vale? Con is todos. your life. Ojalá se You're the pudiese. drummer, the lyricist. All of this was your idea. Que elija I just- Eva. I wish I knew where I fit. I think you fit. Eva ya eligió en su momento. You know that, right? Yeah. Hemos venido al salseo, obvio, le vamos a dar el de arriba. You coming? I'm gonna hang out a bit and lock up. I'll see you at home. Oh, está todo se. Viven juntas. Vale. Novia. Vale. Like a boat lost at sea Os recuerdo que es un musical esto. with no sails. Cállate. Breeze. I am drifting cold water. Pues no digas cómo acabamos. No star. A ver, podemos decir cómo acabamos tú y yo. Ya, ya.
pero que ellos elijan lo que quieran. Claro, claro. La verdad es que sí parece un poquito Zoe, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo comentéis hasta que veamos nuestro final. Es que Eva ha hecho spoilers de cosas. Todo es Escuchar esto con un musical de fondo me está confundiendo las vibes. Pues escucha esto, no escuches el musical. No sé elegir si estáis eligiendo vosotros. Es que os odio. Es Hades Town. No he visto aún Hades Town. Oh, Sorry. I didn't mean to interrupt. I heard you from outside. My name's Calliope. You Tienes have un an nombre, amazing Calliope. voice. I hope you know that. Calliope. thanks. I'm Grace. Are you here for the audition, or...? Yes. Calliope, Yes, I te am. amo. Ya, la verdad es que cuando vi por primera vez a Calliope fue a lo... ¿Perdona? Izquierda, arriba, derecha. ¡Ay, qué lenta! Sí. Me he dado dos veces. Arriba, alerta, arriba, alerta, arriba, alerta. Izquierda. Buah, gente, os tenéis que poner de acuerdo, ¿eh? Derecha. Bueno, me cago en... Es que... Izquierda, entonces. Izquierda. Okay. Did you, bring an instrument, or some music? I kind of bring my music wherever I go. All right. Well, ¡Corre! Este juego tiene unas canciones tan chulas, tan chulas. Ya, es que canta todo el mundo súper bien aquí y todo el mundo es guapísimo. Este juego es horrible. A veces los subtítulos dicen, no me quiero subtitular, pero bueno, entendamos el inglés aquí. Así que no tenemos problema. Vale, os explico esta mecánica, ¿vale? Esto es como la personalidad de Grace, ¿vale? Para tomar las decisiones, ¿vale? En plan, ¿en qué nos vamos a basar más para tomar ciertas decisiones? Encantadora, ¿vale? Esta es Grace con alma y carisma. Trata de hacer lo correcto y todos la quieren más por eso. Imparable. Ahí tienes, esta Grace es muy punk y no tiene miedo de ser atrevida y agresiva cuando hace falta. O astuta. A veces tienes que pensar para resolver un problema, ¿no? Esta Grace es más mañosa, inteligente y astuta. ¿Cuál preferís? ¿Vale? No veo el rojo. Encantadora, imparable, astuta. Sabía, Luis, que ibas a elegir esa porque en la demo ya la elegiste. ¿Vale? De momento hay empate. Encantadora e imparable. Esto nos vendrá bien porque astuta, bueno, a joder la marrana.
Eso no es... ya. Joder, Evaligio. Pero no os paséis en Ebra. Teo, desempata. Eva y yo elegimos encantadora, la verdad, Brenda, no seas... Lógica, vale. Entonces... Astuta, entonces. Yo estoy aquí para hacer la puñeta. ¿Cuál preferís? El público ha hablado. Astuta, astuta a la de una, astuta a la de dos. Esto como una subasta. Astuta a la de tres. Le damos astuta. Yo al coger el prestado a la biblioteca Steam lo jugaré yo, no te preocupes. Yo pienso astuta porque le hace falta gente y canta bien, así que diría que sí. Es una buena, es un buen razonamiento. Your song was just so wonderful. I had to finish it with you. I hope that's all right. I also know what it feels like to be lost. To feel as if you have no place to turn. That's why I had to come inside. Vale, ¿veis esta opción? ¿Vale? Que nos pone el logo de astuta. Si no le hubiésemos dado a astuta y le hubiésemos dado a alguna de las otras dos, no tendríamos acceso a esta decisión, ¿vale? Entonces, a lo mejor si nos sale una decisión de encantadora o imparable, no vamos a poder tener acceso a esas decisiones, ¿vale? Arriba. Vale. You didn't come here for the audition, did you? You didn't even know about it. Caught and called out. I was nearby and your song called to me. I didn't want you to think I was deranged or something. Weirder things have happened, I guess. May I ask you why you feel so adrift? You're so young. Surely your life is just beginning. ¿Qué le decimos? ¿Somos sinceras? ¿Bromeamos? ¿O vamos con calma? Derecha. Bueno, me quiero morir. Honestos. Teo va a tope, Pero me destroza la inversión. Vale, 2 votos arriba. It would sound stupid. Try me. Well, I left school because I didn't feel like I belonged there, but I still haven't found my place. What am I supposed to do? Where am I supposed to go? Shouldn't I have figured this out by now? Those are good questions to ask. La verdad es que relatable, ¿queréis? Bastante relatable. Le ha cogido la manita. Am I gonna see you again? I know you didn't really come to join the band, but... I hope to see you again, Grace. Perhaps soon. Right. See you then. ¿Qué os ha parecido Cariope? ¿Os gusta Cariope? Amamos. Amamos. Me encanta como desde el principio la prota bollerísima. Bisexualísima. Calíope, mi novia. Hasta que sea una traidora, no sé. Joder. Did you lose your keys, Fred? I thought you'd be... What the... Calliope?
No. A ver. ¿Qué le hago? ¡No jodas! Ya empieza fuerte el juego. ¿Qué hacemos? Izquierda. Buscamos ayuda. ¿Qué ha pasado? Oh God, you're hurt. I'll get help. No. No, you have to wait. You can't go. I didn't want to do this to you. Not like this. I'm so sorry. What do you mean? Hey, Calliope! Dura poco la Calliope. Please, come on. What is that? A la mierda la novia. ¿Dónde te sentaste? Ahora viene un momento chungo. Mental breakdown. My baby! Oh, I can wait. El mi baby. Take your time. ¿Eh? En Villa. Hermes es muy non-binary. Bueno, creo que está confirmado que es non-binary. Our door, maybe? I came as soon as I could. ¿Qué le decimos? Todos los dioses son non-binary. Bueno, sí. Yo tengo mi teoría de que todos los dioses son bisexuales, pero me parece bien la teoría de que todos los dioses son non-binary. Derecha. I think she's dead. We need help. You need to call someone. Well, I'm someone. I got called. Happens every time one of us dies, you know? She really is dead, huh? Man. So, the course is gonna want to talk to you. Sucks, but, you know. ¿Veis? Esta opción no la tenemos disponible porque no hemos elegido esa personalidad para Grace. No cuenta como Dios, pero ahí está. ¿Qué le decimos? I don't understand. None of this makes any sense. She's dead, and I don't... Look, I can see you don't know squat about this, so I'm gonna explain real quick, but then you gotta come with me, okay? When Cal died, you saw a shiny thing come out of her, right? That was her soul. That's what made her a god. A what? What? It's in you now, which makes you a god. ¿Ah, sí? Surprise, right? La persona que dobla a Hermes es non-binary, qué guay. Let's go. Entonces confirmadísimo de que Hermes es non-binary. Este momento es graciosísimo. Where are we? Sorry to drop you and run, but when an idol dies, there's like 100 different things I gotta do. No, wait. Where did you bring me? How did we get here? The chorus can explain. Don't touch anything, Okay. okay? Wait, come back! Okay. Yeah, I'll just wait here and, not touch anything. Me encanta el buito. Es re lindo. Eso tiene algo de vibes de Percy Jackson con lo de los
grandes edificios y que ahí estén los dioses. ¡Hola! No, qué triste. Hola. Our beloved sister, the last of the muses, has passed on Atenea, to you. diosa de la Our sabiduría new y sister, de la guerra delivered to us right estratégica. here, sweet Hermes. It's, Grace, yes? Yes? Oh, my. You have had quite the day, haven't you? ¿Qué le decimos a la Atenea? ¿De verdad Calíope está muerta? Esto debe ser un error. ¿Quién eres? A ver, ella no sabe quién es. Nosotros porque leemos arriba el nombre, pero... Izquierda arriba. Desempate. ¿Alguien vota otra cosa? Arriba. It must be a mistake. I don't have any idea what you're talking about. Nor should you. We go to great lengths to ensure mortals believe they are alone in their great big world. But we aren't. No. Oh, my poor dear. I should explain. Allow me to introduce myself. I am Athena, goddess of wisdom. This is Apollo, god of prophecy, dressed for the occasion, as always. The wondrous Aphrodite, goddess Me of love. encanta el diseño de aquí de And the one Afrodita. glaring at you is Persephone, once queen of the Los diseños de los personajes me parecen Together, tan we originales. are the chorus. No me los esperaría We así. rule over the Muy idols, chulos. our name for the gods who remain. No son los All of us, diseños hidden in your modern world. típicos que se esperaría de estos dioses. Entonces, vale, esto creo que podemos preguntarle las tres cosas. Así que, ¿qué le preguntamos primero? Atenea, what the fuck. Y yo que le rezo a Afrodita. Pues me recuerda a View de Mewtwo 9. I don't know. Vale, primero arriba, izquierda. Podemos preguntarle todo, ¿vale? Entonces, vamos a preguntarle si queréis primero lo de arriba, luego izquierda y luego el otro. Right, and you live here, not in some city in Europe or a... On top of a mountain? Oh, I know. Once we roamed marble halls, and now fashionably appointed apartments. Spoilers. We have Wi-Fi. We move with the times, Grace. We have to, if we're going to remain hidden and survive. The mortals grow more and more clever with each passing century. Television. I do what I must. Solo quiere hypear. ¿Veis? Ahora podemos preguntarle, ¿esperas que crea esto? Un momento, ¿los dioses son reales? ¿Qué le preguntamos? Arriba siempre. Por cierto, ¿lo leéis bien? ¿Queréis que las letras se vean más grandes? ¿O lo veis bien? Arriba. Gods aren't real. Lo veo They bien. can't be. Vale. They're just... Stories, myths, legends. If you're real, you'd be all-powerful. You wouldn't be hiding or... Don't pay much attention to those old tales about us, Grace. They weren't very true to begin with, and, well, truth be told, we've diminished since those days. That doesn't mean we're helpless, of course. Far from it. Yet, at the end of the day, we too are just people, trying to get by. Le preguntamos que si espera que nos creamos esto. O vamos directamente a... Vale, me has dicho que soy una diosa. Vale, preguntamos antes. You expect me to believe that gods, sorry, idols, have been living among us for what, thousands of years? You're thousands of years old. Oh, no, I'm not trying to make you believe anything. Not at all.
If you'd like to Claro, believe de this tirar office para is arriba. right outside your front door, or that we are, I don't know, actors, religious fanatics, by all means. The only thing I do need you to grasp is that you are here. This is real, and like it or not, it is happening. Vale. Wait, you said, and Hermes said, that I'm a god now too. And an idol. That is true. That thing that came out of her that went into me. We call it an eidolon, the part of Ese es un Calliope's centro de soul confinamiento. which now makes you one. Athena, we are wasting time. Cosas importantes, ¿eh? The reason you're here, Grace, the reason why we made you wait so long while we debated, is because we have rules. Those rules mean we can't admit into our ranks a usurper, never mind a possible murderer. I know this will all come as a shock, and I'm so sorry to say it, but I'm afraid you have to die. Por la puta cara. Vamos a morir, nos dice. ¿Quién te da ese derecho pero no mata a Calliope? Es una locura. Qué guay la Athena. Qué maja ella. Izquierda. What do you mean? What do you mean you have to die? It's exactly as it sounds, Grace. You can't do Tarde. that. What about a trial? You aren't the police. Why hasn't someone called the police? Calliope's blood is literally on your hands. It isn't. Oh, she looks so helpless. Maybe we should do as we agreed. Calliope's line would end, yes, but what other option do we have? Let a usurper remain an idol? Justice has to be done. ¿Os gusta el diseño de Calliope's personajes? sake. Está chulísimo. This isn't justice. Diez de 10. Guapísimo. I'm not hiding, though a little lost here. If you are lost, little girl, this bears explanation. Hermoso. Epic Rap Battle of History. Please listen. You have usurped a muse. No recourse to be arranged. But it's unfair. I know, but our laws cannot be changed. But she came to me. You must realize there are simple rules. If one of us dies, these rules have been the tools that shield You must know. I didn't us. do it. Guapísimo. Now that the muse is gone, I'm afraid you'll have to see. The chorus is in ¿Sube el volumen del juego? Ahora lo subo. justice won't be ignored. I disagree. ¿Así bien? ¿O lo subo más? Lo que queráis, ¿eh? Did I hear that correctly? You've been quiet this entire time, Apollo. Why speak Vale. up now? I grieve Calliope's loss just as much as the rest of you, but I can't let you do this. He's right. Apolo, mi novio. What if Grace speaks the truth? What if Calliope chose her? Ya los spoilers. And what if Calliope was murdered by her? What if Grace stole her Yo idol? digo que es mi novio. Then we need to find out. Don't you want justice? Oh, Apollo, I thought we'd agreed this was justice. What would you have us do? Tengo yo un problema. Por supuesto, Apolo es quien anda enseñando tableta. Tengo yo un problema con los Apolos, ¿eh? La verdad. ¿Qué le decimos? Debemos buscar la verdad, lo demostraré y quiero un juicio.
Desempate. Izquierda, arriba. Vale. I can prove myself. If you let me. I can try. La cara de Atenea. We aren't seriously considering this. Very well. This one time. I put a motion before the chorus. Do we allow Grace the right to prove her innocence? Yes. I think so. Yes. Fine. Yay. And there we have it. ¿Puedo vivir? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo demuestro que soy inocente? Nada, hemos cantado con una jamba que ha venido a nuestro piso. Derecha. ¿Derecha? Vale. Wait, I'm gonna get some help with this, right? Some direction? You say Calliope chose you. I would like to believe that. I truly would. You have 1 week to find out what happened, Una Grace. semana, ¿sabéis? What happens after a week? There will be a trial. If you cannot provide proof of your innocence by then, oh, our original verdict stands. Vamos, que si no nos mata. Esto es una locura. Como encuentro al asesino, lo haré. No hay abajo, tronca. Vale. Okay. 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 What do you want me to say? I can't possibly do this. This is unfair. You know all that already, right? So I'll do my best. That's all I've got. We're not going to keep you, Grace. You have much to do. Before you go, however, a few rules. Vale, Do eso not del reveal lado our es como existence to the mortal para os world. explicaré This qué es. includes mortal authorities that cannot help you. Do not harm another idol. Do not leave the city. Do as the chorus commands. Es un poco como la poli de no te vayas del país. Do whatever you must to find the true killer, if they exist. Oh, that's all? Welcome, dear sister. And do help yourself to a cookie. Bienvenida, hermana, después de que te hayamos intentado matar, ¿sabes? ¿Cómo que la poli no puede ayudar? A ver. Pues por razones obvias, ¿no? Vale, ¿veis? Esto es el día 1, ¿vale? Del juego. Tenemos que venir aquí. Esto es el mapa como de la ciudad. Tenemos que venir aquí, ¿vale? Pero tenemos como un diario de Pepito Grillo. Ahí, todo guapa, ¿eh? Que el diario, básicamente, el diario es solo de personajes, ¿vale? Y nos explica un poco cosas de los personajes, ¿vale? Por ejemplo, Freddy, que esto es como el diario de Grace, desde la perspectiva de Grace. La llamo farista solo cuando voy a su casa y su mamá me prepara bocadillos fritos con miel que me encantan. Es mi mejor amiga desde siempre. Recuerdo que inventábamos rimas mientras saltábamos la cuerda. Fue hace mucho tiempo. Cambiábamos mucho desde ese momento. Tuvo la idea de invitarme a su banda que se llama Age of Elysium. Tenía ganas de unirme porque no volví a ver a Freddy desde que terminé la escuela. Pero no fue todo tan fácil. Sé cantar y me siento bien cuando subo al escenario en un concierto, pero no sé si es lo mío de verdad. Conforme vayamos avanzando se nos irán actualizando cosas de los personajes, ¿vale? And they were roommates. El día 1, vale, el día 2 es el jueves. No. Detective Grace, el juego. Pero siento que esta será la asesina. Tengo traumas. Sí. Podéis hacer teorías. ¿Queréis que leamos todos los perfiles? ¿O queréis que sigamos? Lo que queráis, ¿eh? Pues si queréis que vayamos viendo un poco más de los personajes. También es verdad que las fichas de los personajes nos ayudan para la investigación en ciertas cosas. Así que lo que queráis. Uno dice que no, otro dice que sí. Voy mientras... ¿No queréis que leamos el de Calliope, Brenda? ¿No quieres que sepamos cosas de Calliope? Estáis muy antagonistas hoy.
Vale, Calíope. Lo único que sé es que Calíope era una de las musas. Eso es lo mismo que ser una diosa. No tengo idea dónde vivía, en qué estaba metida, ni quiénes eran sus enemigos. Tengo muchas preguntas. Para empezar, ¿qué hacía cuando me encontró en el gimnasio? ¿Solo pasaba por ahí o lo tenía planeado? ¿Cómo sabía dónde vivo? Pienso todo el tiempo en lo que me dijo Calíope antes de morir. Se la veía muy triste. Sabía lo que iba a suceder y sobre todo, ¿por qué me eligió a mí? Para eso está la guía, digo. El objetivo de Brenda hoy es molestarme. Es lo que tienen los bebés, literal. ¿Cómo quiero leer lo de Calíope si está muerta? Estoy triste, me ha jodido el año. Joder, está jodido ya el año. Joder. Vale, Hermes. Hermes non-binary. Hermes vino a buscarme al departamento cuando murió Calíope. En ese momento no sabía su nombre. Atenea lo mencionó después de lo que pasó todo. De que pasó todo. Me parece que es la deidad de los portales, ¿no? Podrá ir a donde quiere con ese poder, a la bóveda de un banco, a la cima de una montaña, al otro lado del mundo, imposible de imaginar. ¿Hermes habrá tenido algo que ver con la muerte de Calíope? La verdad, vi sorpresa en su expresión y un poco de tristeza. Y tampoco pienso que Hermes sea una persona muy reflexiva. Es más bien como los niños. Pero las apariencias engañan. ¿Por qué llegó justo cuando murió Calíope? Y además fue de inmediato. A mí me parece todo muy sospechoso. ¿Vale? Estas son las opiniones de Grace con todo. Afrodita es la diosa del amor y entiendo el motivo. Cuando la miras tiene una luz especial como las estrellas clásicas de cine. Mucho glamour y una gran presencia. Seguro que cuando entra a una habitación acapara las miradas de todo el mundo. No tengo idea de por qué forma parte del coro. Se la notaba callada y triste, casi como si escribiera en su mente una balada melancólica y no le prestara atención a lo que sucede a su alrededor. Si Afrodita está detrás de la muerte de Calíope, lo esconde muy bien. Quizá después de 1000 años te conviertes en una gran actriz. ¿Cómo saberlo? ¿Sospechan de Hermes por ser non-binary? No. Apolo. No conozco mucho a Apolo, es el único hombre del coro, pero no lo escuché decir nada hasta que me defendió un poco, o algo así. Al menos no estuvo de acuerdo con el veredicto de que tengo que morir. Le debo una, si es que estoy en deuda por haber ganado una semana más antes de que me maten, no estoy tan segura. Atena me presentó a Apolo como el dios de las profecías, pero la verdad no sé qué significa. Los profesores no se visten con túnicas y tienen voces graves y profundas. Este tiene más pinta de surfista que fue a la playa después de una fiesta y perdió toda la ropa más que de Dios. ¿Podría haber matado a Calíope? No puedo dar nada por sentado con esta gente. El único hombre, sí, del coro. Atenea hay mazo info. Se supone que Atenea es la diosa de la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene algún poder? ¿Sabe muchas cosas? Dicen que es muy poderosa, pero ¿de qué manera? Me recuerda a mi madre o a la madre de alguien. Quizás representa eso para los ídolos. La persona que los cuida y los motiva. Cuando me avisó que yo tenía que morir, lo hizo con una gran sonrisa, como si no fuera nada grave. Eso la convierte en una madre aterradora. La típica que llama al gerente para quejarse de algo que no le gusta porque ella siempre tiene la razón. Quizás me equivoco y es una madre genial, o puede que sonríe y después me asfixie con una almohada porque ella tiene miles de años y yo no soy nada en comparación. Las cosas que la mente de Grace es una cosa increíble. Y quizás asesinó a Calíope, y eso me convierte en una molestia porque significa que lo de la muerte no funcionó. Pero ¿por qué me daría la posibilidad de mostrarle lo que soy? Si hubiera preferido que muera, podría haber dicho, no votemos, terminemos con esto de raíz. Atenea es el tipo de persona que haría eso, ¿no? Los ídolos son un enigma. Grace autista. La describen como... La está llamando Karen. Apolo fue la que comentó a mi novia, no sé por qué es hombre. Grace es literalmente yo. Perséfone. Perséfone tiene un rollazo. ¿Qué dijo Atenea sobre Perséfone? Es la reina del inframundo. Tuve que investigar un poco y descubrí que es la versión del infierno para los ídolos. ¿Significa que es un lugar de verdad? Si mueres vas al inframundo, ¿o eso solo les pasa a los ídolos? Es importante que Atenea no dijo que Perséfone era la reina del inframundo. Lo que sí dijo es que alguna vez lo fue. Por lo tanto ya no lo es. Además es la única ídola a la que Atenea no se refirió como diosa de nada. Estoy segura de que hay alguna historia detrás de esto. Importante. Sea lo que sea, Perséfone me detesta, y no solo porque cree que cometió un asesinato. Eso no es lo que creen todos los demás. Siento que es algo personal. Me mira con ganas de sacarme las tripas y colgarlas al sol. Será mejor que tenga cuidado. Importante. Perséfone es la típica tía que va a bares a ligar. Total, sí. Le pega mazo. Vale, y después de esto, ¿vale? A ver, espérate. Vale, podemos acceder directamente aquí.
Tengo la música a tope y todo a tope. Vale. Seguimos con la historia. Al departamento de Grace. Coche amarillo. Coche amarillo. Grace? Dios mío, ¿soy yo? O el volumen ha subido como muchísimo. Grace! Hi. Hi! 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 You're kidding, right? When I came home, the door was wide open. You weren't answering your phone. Kaz and Brian are still out looking for... Grace... We thought something happened to you. Como lo sabía, dice. Wait, did something happen to you? ¿Qué le decimos? ¿Nos inventamos algo? ¿Le decimos que nos convertimos en diosas? ¿O no encontraste un cuerpo? Porque, claro, no es buenísima idea decirle, ¿no te has encontrado una muerta aquí? También te digo, Grace y sus cosas. Ni de coña. Nos inventamos algo, no le decimos la verdad. Lo de arriba no contra las normas. Y contra las normas de lo que nos han dicho, pues eso ya es decisión nuestra. Si saltarnos las normas o no. Honestidad ante todo. Teo dice que le digamos que somos diosas. Que vaya fue la que la mató, así que izquierda. Brenda y sus teorías. De por la puta cara ella la mata. Te voy a ser honesta con la novia. Ya quiere ligar con gente. Nos inventamos algo. Vale. Yeah. Kidnapped by aliens. Well, if you don't want to tell me, you don't have to. Big, scary aliens. You were gone all night. Why didn't you answer your phone? I was calling and calling. This wasn't some hookup, was it? Because, you can say, it's none of your business, Freddy. Freddy, si te has ido a una cita, me lo puedes decir, o sea... Mejor respuesta ever. Vale. Ha entrado un jambo. ¿Con cuernos? Hello. ¿Qué le decimos? Tengo que advertirte, no te importa, no tuve una cita. Tengo que advertirte, no tuve una cita. Seguro que la otra no lo ve. Vale. No cita. Vale, derecha entonces, entiendo. It was definitely not a hookup. I'm allowed to say that much, I think. Allowed to say? Like you're a secret spy? Have you been a secret spy this whole time? Because if you have, that's pretty cool. Hi there. Seguro que no lo ve. Who is this, Grace? Why does he have horns? Sí que lo ve. Es Pan. Tengo que confesar algo. Buena pregunta. ¿Otro dios? ¿What? Y este plot twist, este juego es todo plot twist. Vale. Honestly, your guess is as good as mine. To answer your question, my dear, you see the horns because I allow you to see the horns. That's crazy, right? As for who I am, I've been known most often as Pan. So you call me that, if you must call me anything. Pan, of the Greek gods. Me Pan, encanta. right? But he's some kind of cosplayer? El humor de Freddy. The days of idols being called gods are well behind us, I'm afraid, but... He's horny. I am the real article. I've come to offer our newest idol a helping hand. Or perhaps two. A ver, tiene una voz horny, la You verdad. look lost, don't you? Vale. Alguien te envió aquí. ¿Qué ganas con esto? Que es astuto. ¿Cómo puedes ayudarme? Y podemos hablar frente a Freddy. ¿Qué le decimos? ¿Qué ganas con esto? ¿Queréis que le digamos? Ese hombre no me da confianza. Hombre, fuera. Vale.
And what do you get out of helping me exactly? Now that is an excellent question. You'll need that kind of baseless suspicion if you're going to survive among us. Is it baseless? I've already had my life threatened tonight. Whoa, wait. Life threatened? What? Oh, now you've done it. Ya. You've gone and upset the mortal. Trata de no enfadarte, podemos hablar frente a Freddy o es culpa tuya, Pan. Por la puta cara. Desconfío de los hombres, acepto Luis porque Luis es gambler. Luis es non-binary, entonces Luis no es un hombre. Izquierda, arriba. Desempate. ¿Tratamos de no enfadarnos o podemos hablar arriba alert, arriba alert? Vale. So we can just talk about this in front of Freddy. Haven't you? Darling. And here I drop my glamour and everything. It's just, I was told we're not supposed to. Talk about it, that is. Talk about what? Grace, tell me. The prohibition is against revealing the idols to the mortal world. She's not the mortal world, is she? Ella no es She parte can de be eso. trusted, can't she? Why do I have the feeling that I'm gonna regret not leaving with Brian and Kaz? Oh, I can guarantee it. Okay, Freddy. Have a seat. Let's talk. Bueno, tía, ¿cómo te cuento de que me encontré una jamba que me cantó y luego vino a casa y se me That's it? murió en el suelo? Huh? I guess. Y ahora soy una diosa y tengo su poder. You believe in this, Grace? Como que ya no es parte de Suspicion Over 9000. No sé, tengo pruebas, espero que sea todo un sueño. Suspicion. Este juego es de hacerse muchas teorías y de ver qué hacemos. Arriba, tengo pruebas. Sure, but I had proof. I traveled through a magical door. Which sounds extra cool. Halo Doraemon. I was a little distracted. Well, I have a million questions, but I can ask them later. The important thing is that I am here to support my best friend. Best friend. Te lo tomaste muy bien, perdón por meter tanto de esto. Eres la mejor de todas con corazón. Yo sé quién mató a mi mujer Calíope, fue Ansem. La oscuridad lo mató. Arriba, sorry. Arriba, derecha, derecha. ¡Gana el amor! What did I ever do to deserve a friend like you? You sat next to me at lunch period, dummy. Oh yeah, right. My friendship comes with all sorts of benefits, up to and including the tracking down of supernatural killers. Tomar por culo el bicho. Such darling camaraderie. It brings a tear to my eye. It truly does. Speaking of killers. Whoa, whoa, whoa. You wound me, dear lady. I've come to offer advice to our newest idol, a foundling who is set adrift most cruelly. ¿Cómo supiste lo que me pasó? ¿Qué ganas con todo esto? ¿Cómo sé que no eres el asesino? Bien, habla de una vez. Le preguntamos cosas, ¿no? En plan... ¡Sus! ¿Os sospecháis de Pan? ¿Sí? ¿No le preguntamos cosas? Este es un 9 de energía, necesito que bajes a un 6. Arriba. Las preguntas son relleno seguro. ¿De verdad? ¿En un juego de que tienes que investigar quién es el asesinato de alguien? ¿De verdad te piensas que las preguntas son relleno? Brenda, tú no has jugado muchos juegos de investigación, ¿eh? O sea... Vale. ¿Qué I ganas still con todo don't trust esto? you. Nobody does anything for free. Now. Who said I was doing anything for free? Voy a jugar si no tengo Here we PC. go. I have No digo not, este juego, however, digo en general. asked for anything. As of yet. Vale, ¿cómo sé que no eres ese destino? ¿Cómo supiste lo que me pasó? Bien, habla de una vez. Pup. Vale. You know, you could be the killer, for all I know. Come to mislead you, perhaps. How fiendishly clever of me. Well called, darling. And maybe even true. Darling. Poor Pan!
to be eternally maligned and mistrusted. Alas, and alas, and alas. I doubt there's a line of idols waiting to offer you advice, Grace. But whether you accept mine or not is for you to decide. Le preguntamos antes de que nos cuente. Me cae bien de momento. Vale. Arriba. ¿Sí? Seems rather convenient, you showing up with advice. How did you even know I existed? A little bird told me, if you must know. Very useful, those little Pajarito birds. sabio. He's not gonna tell you, Grace. There's not much to tell. Among the idols, Voy a beber news agua. travels swiftly. We are a tiny village of godly busybodies. I heard of your arrival, and I know how obtuse the chorus can be. So here I am. You're welcome. Vale, que nos cuente. Okay, I'll bite. What's your advice? I have to admit, I don't really know where to start. Well, I'm not normally one to run amok telling others how to live their lives. But have you considered using your powers? My powers. Music, art, passion. You are the last muse, and all these are now Qué your teatrero es province. Pan, ¿eh? Mi territorio, el coro comenzó a cantar, parece muy interesante. Salud. Izquierda. Vale. What do you mean, my province? Each of us has, how shall I say, our talents. Yours is music, as befits a muse. You're like the original rock star, Grace. Okay, but how does that help me find Calliope's murderer? Allow me to expedite the process of understanding. Now then, close your eyes. Se viene. You hear that? It's coming from you. When you sing, what emotion does it summon? I don't know. You open your eyes, you look into the crowd, and you feel. Powerful. Yes, play. Vale, ahora muy atentos, ¿vale? Hay que decidir rápido. Atentos. You've been given powers you don't understand. I'm the guy who can help you. All that you hear is at your command. Wait. No, it's okay, Freddy. This is all me? What do I do? Start singing. Now? Vale, estoy muy confundida. El de arriba es no confío en ti y el de la derecha es tratar de seguir el juego, ¿vale? El de la izquierda es más tirando a encantadora, arriba es más imparable y la derecha es más astuta, ¿vale? Pedazo de orejones tiene el amigo. Derecha, arriba, desempate, desempate. Necesitamos una persona más para que se haga el desempate. Voy, dice. A ver. 50 por derecha porque esto está. Derecha me sirve, ¿sí? Vale, pues ya está. Why not? Time's wasted. How the hell did you find me? This is the weirdest night I've ever had. And you say I have powers? How could this possibly turn out bad? Am I doing it now? Brilliant. I don't follow. Are those really? Vale, sé cómo eres Pan. Es hora de brillar, escuchar a Pan. Sé cómo eres Pan. Creo que es hora de brillar, escuchar a Pan. Bueno. Arriba, alerta. Arriba. Izquierda. Izquierda, arriba. No os ponéis de acuerdo, ¿eh?
Izquierda. horns, and this singing is so hard to swallow. Can you hear me, Grace? What's going on? Lost girls, you all love your lost girls. A rescue that you can take home. I won't say you need saving. You're not drowning, you're waving. And you two, are you dating? It's so titillating. Grace, we gotta be careful. Has he slipped? You're right, Freddy. Cálmate, puede con esto. Freddy, necesito la ayuda de Pan. Paso porque hay... O sea, lo pauso porque hay tiempo, ¿vale? No por nada. Así tenéis algo de tiempo para decidir. Arriba, I don't know. Arriba, le damos arriba. Tranqui. Arriba. Spouting crap about powers. He could be dangerous. What do you Las tres me parecen me. Can we all loosen up now? Remember, this madness is happening to me. This music makes sense to me somehow. But pulling me round is not what I need. Is that gonna be here all the time? How dare Freddy you? tiene toda la You razón, don't basta, no know. peleen más. Pan sabe lo que hace Freddy. ¿Cuál era de la de arriba? Basta, no peleen más. Vale, Brenda vota la de la derecha. Arriba, arriba, derecha. No peleen, no peleen. Vale. If she has to be, pass me some wine. Grace, is this how you let strangers speak to me? Lost girls, you all love your lost girls. A rescue that you can take home. I sure hate to say this, but your little stray is perfectly fine on her own. Okay. What happens now then? Hacer que canten todos juntos, hacer un solo o dejar que canten Freddy y Pan. ¿Todos juntos, un solo o los otros dos jambos? Un solo a tomar por culo. Izquierda, que canten todos, todos juntos, vale. El poder de la amistad, porque venimos de Kingdom You're Hearts. sure about this? Grace, I love it. Oh. ¿Soy yo o se ha ido la música? ¿Escucháis la música? No se oye. Sí, sí. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Porque el juego sí que se escucha. Se fue a la puta. A ver si desactivo esto. La música ha decidido desactiva efectos especiales. Sí, sí, lo tengo desactivado ahora. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Las opciones son: Freddy y yo estaremos bien, los dos tienen que parar, quizá Pan tiene razón. Vale, votad mientras voy a ver si puedo arreglar lo de la música, porque en sí el juego sí que se oye, pero la música decidió petar por algún motivo.
Yo aquí no elijo, I don't know. Arriba. Votamos arriba. La música. ¿Va a volver? ¿No va a volver? Sí. She knows what she's doing. I just know what's at stake. Lost girl. Grace is not a lost girl. 'Cause I found her and the muse is away. What does that mean, Freddy? Only he knows. I've had enough now. She irritates me somehow. Don't go. Well, maybe I should. Are you both making me choose? Guys, this is unfair, but we're getting nowhere. Elegir a Freddy, no elegimos a nadie o elegir a Pan. A Freddy, a nadie o a Pan. Ya que nos hagan elegir a gente, a ninguno, a tomar por culo. Es una cosa que acabamos de empezar el juego. Es tu drama, nadie. Vale. No me fío de nadie. Elegir gente es malísimo. Elegir a alguien, I can't. Ok. We've no time to All right, enough. This isn't a game to me. I'm not picking sides. My life is on the line. Right. Mierda, he perdido. Yeah, sorry. Tóxicos los dos por hacer elegir. Oh, I suppose we did get carried away. But this is your power, Grace. You draw out the Oligo, passions Grace. from within. I trust you can see how that might be useful in your investigation. Vale, obligo a la gente a que cante, creo que sí, pero no tuve control total, porque el de abajo no podemos elegirlo. Qué juego más guapo, está chulísimo. Es un juego de decisiones, musical, con mitología griega y podemos ligar con la gente. Arriba. Vale. I think so. So I can make people do anything? If I meant you could make them do anything, I would have said you could make them do anything. No, Grace. You pull truth from within. But it is their truth, and not yours. A muse does not command. She evokes. She elicits. She inspires. Are you done? You've helped Grace already, right? Indeed I have. But I do have one more thing to impart. For all your powers, you still need a place to begin your search. And this I can provide. An address. In the city. Where Calliope was staying, I do believe. Vale, ¿qué decimos? Deberías haber empezado por ahí. Gracias, ¿por qué no vas tú? Bitch. Gracias. Vale. Izquierda. Arriba, arriba, izquierda. Teo, ¿qué dice? Habrá habido un empate y Hunt. Her Decimos address? gracias. Thank you, that's perfect. Thank you. Now this I consider a favor. One I hope you'll remember in Déjame meterme tranquilo. future dealings. Estamos viendo el QSMP, ok. That's perfect. We can look for clues there. What this Calliope was doing, who her No me enemies dejáis were. trabajar. No, no, tranquilo. I should No remind te you pregunto there is más. an element of danger. A killer is on the loose, no? Quizá la próxima Freddy, por eso necesitaré su ayuda. Necesito que me ayude Span. ¿Qué le decimos? Por eso necesitaré su ayuda.
Necesito que me ayudes, Pan. Quizá la próxima Freddy. Cada uno decís una cosa diferente. Bueno. ¿Alguien cede? Acepto arriba. Vale. Then I'll definitely need backup. You'll be fine. After all, what's a mortal to do that you cannot? I can speak Hindi. Okay, fine, I get it. I need to find Kaz and Brian. Just tell them you're okay. If, not the other stuff. Then I guess I'll go check this place out on my own. So glad that's settled. I'll let you get to it. I've drinking to resume. Ta-ta. Vale. Podemos mirar el diario o podemos ir directamente al siguiente punto. ¿Qué queréis? ¿Qué preferís? Habla indie, mentira, no hay pruebas. No, Goti. Ese símbolo es raro. Puto borracho, nos robó el alcohol. Si cambia el diario, te avisa, me avisa. Cada vez que sale lo de arriba, me avisa. No me avisa en qué ha cambiado, pero veis que ahora, por ejemplo, en Freddy hay más info. Así que podemos, pues mirar, vale. Freddy estaba en el departamento cuando llegó Pan y tuve que contarle todo. En parte me siento culpable por haberlo involucrado, pero debo admitir que creí que nada de esto era real hasta que sucedió. Lo que no esperaba es que Freddy se enojara tanto con Pan. ¿Qué le sucede? Primero dijo que podía contar con ella sin condiciones y después me pide que elija entre ella y Pan. Es una locura. Vale. Calíope. Parece que Calíope vivía en un departamento que justo pertenece a Perséfone y no queda muy lejos del mío. ¿Habrán atacado a Calíope allí? Estoy loca por haber aceptado investigar sola. Vale, y tenemos más info de Pan. Regresé la mañana siguiente después de haberla pasado muy mal y enterarme de que era una especie de musa antigua. ¿Quién aparece en mi departamento sin avisar y mirar todo como si fuera a comprar el lugar? El nombre de ese ídolo es Pan y no sé nada de él. Está demasiado tranquilo, siento que sabe más de lo que dice y dio la casualidad que tenía la información que necesito. Y por supuesto me lo ofreció por un precio. Es muy turbio. Ya me imagino qué tipo de favor me pedirá. ¿Vale? Esa es la info que tenemos. Pausa, pausa. ¿Cómo que el piso de Calíope es de Perséfone? Perséfone ha matado a mi chica, lo sabía. Es la info que tenemos, ¿vale? ¿Qué opináis de esto? Vamos a continuar. ¿Queréis que hablemos un poco de esta info? Dale, sigue. Vale, vámonos. Oh, it's open. That's not a good sign. Vale, hemos ido al piso de... aún no hay bastantes datos. Al piso de Calíope. This is Calliope's apartment? I don't know what I was expecting, but... not this. Hello? Oh, sure, Grace, good job. Just announce to the killer that you're here. I better have a look around. Vale, ahora nos da opciones, ¿vale? Podemos mirar la guitarra, mirar la luz, pintura elegante, pintura de Warhol, batería, foto de Elvis, el arpa o el instrumento. ¿Qué queréis que miramos, que veamos? ¿Importa el orden? Pues la verdad es que no lo sé si importa el orden. Creo que podemos verlo todo, pero no me acuerdo, no estoy segura. Pero creo que no importa el orden, no estoy segura. Creo que nos da más info. Creo que no hay orden, ¿no? Es eso, creo que no. Tienes que mirar todo para buscar pistas. Luz primero, vale. Creo que no importaba. ¿Eh? Creo que no importaba. No, no importa. After Calliope left the Raro, pero audition, sí, vale. where did she go? Did she follow me? Did she come here? ¿Vale? ¿Qué más miramos? ¿O queréis que vayamos en orden? En orden, ¿no? Vale. La última, el instrumento. Del primero al último. Del primero al último miramos el último.
De momento le doy a esta, ¿vale? Damn, look at that. That's beautiful. How do you even get one of these? Vale. Este ha dicho Luis que le demos, así que... ¿Ves en orden que al final tienes que mirar todo seguro? In here. Did she play all of them? Yes, hay que mirarlo todo. Vale, la pintura elegante. Atajo. Did she paint that? Looks like it belongs in a museum. La pintura. Andy Warhol, yeah, that makes sense. I wonder how many celebrities she knew. Es como me ponía instrumento, me parecía algo raro. Sí, ¿no? Porque te dice cada instrumento en sí. Right. These aren't... Tiene Do I los colores de la inherit bandera these as the trans. new muse? Is that even okay to ask? Vale, ahora nos dice de ir hacia arriba, pero vamos a acabar de verlo todo y ahora vamos hacia arriba. I want to believe this is just an ironic photo of Elvis and she wasn't like his muse or... Vale, el arpa. A giant harp. Of course there's a giant harp. Vale, y ahora vamos arriba. I don't see anything useful down here. Maybe there's something upstairs? El piso está guapísimo, ¿eh? O sea, ojalá viviera en un sitio así. Aunque la escalera me da un poco de yuyu. Porque siendo yo lo torpe que soy, me mataría por las escaleras. Keep it together, Grace. It's just your average, everyday... There were only 3 muses, you know, not 9. Whenever they found someone who made something truly masterful or created a new art form, they'd pass on their idol on. Take a new name. You see, that's how the mortals became confused. Tiene un outfit muy They Jessica got it Jones. wrong. Like they got almost everything about us wrong. Eres Apolo, me asustaste, ¿qué haces aquí? Brenda, tú piensas que es cualquier persona quien ha matado a Calíope. ¿Qué haces aquí? ¿Me asustaste o qué haces aquí? Es cualquier hombre. Sí, bueno, la Freddy no es un hombre. ¿Qué haces aquí? Y le estás diciendo... asesina. What does it look like I'm doing? Preparing your villainous monologue? I'm grieving. For a dear friend. If I may ask, how did you find this place? And what are you doing here? La Freddy la mataría por celos, perdón. Vale, no viniste solo a llorar. Pan me dio la dirección. Necesito respuestas. No viniste solo a I llorar. could ask you the same question. I told you why. I know what you said, but look around. This office has been tossed. Someone searched this place from top to bottom. With this? It was like this when I got here. And you didn't think that was in the least bit strange? I can't help you, Grace. I wish I could. You deserve better. ¿Por qué no puedes ayudarme? ¿Me contarías algo de Calíope? Podría haber una pista aquí. ¿Por qué me defendiste? ¿Por qué no puedes ayudarme? Cualquiera. Vale. Why can't you help me exactly? Pan said there's no specific rule Hasta against que it. elija Luis. You've already met Pan? How odd. It's not that I'm forbidden to help you, Grace. It's that you don't want my help. Of course I do! You have to know more than me about almost everything! My help will only make things worse. How is that possible? I've been sentenced to death. And without my help, Hostia, se está hidratando, you espera. stand a chance of avoiding that fate. Tengo que beber de nuevo. Podría haber una pista aquí. ¿Me contarías algo, Calíope? ¿Por qué me defendiste?
¿Por qué me defendiste? I should thank you for, you know, speaking up for me. It wasn't right, what they were doing. It still isn't. Ya, porque casi nos still need matan, help. ¿sabes? I'm not disputing that, Grace. I just don't think that I'm the one to help you. ¿Podría haber una pista aquí? ¿Me contarías algo de Calliope? Arriba. Can you tell me about Calliope? I barely knew her, but she seemed She was a beautiful soul, if troubled. troubled. She thought the idols had lost their way. She argued with us, all of us, that we needed to change. We hadn't spoken in years. I hadn't seen her home before today. I'd rather not talk about it. De momento Apolo, el único del que no sospecho. Vale, podría haber una pista aquí, así que no me ayudarás en nada. ¿Le preguntamos o no me vas a ayudar? Le preguntamos. So you didn't mess up the room, but someone must have. There could be a clue. No, nothing that I've seen. All this mess, as you put it, is likely the result of her projects. Her projects? When Calliope got an idea in her head, she would obsess over it, sometimes for months, even years. I don't know what she was involved with lately, but this... for her, this is nothing. Vale, así que no me ayudas en nada porque la otra no podemos So let me get this straight. decirle. You'll speak up for me, but you won't lift a finger to help. You don't want me to do more. You keep saying that, but it doesn't make any sense. If you didn't want to help, that'd be one thing. But insisting I don't want you to? Why not? Apolo tiene una depresión de caballo. ¿Daddy? No. I can't do this. ¿No quieres saber la verdad? Calliope was clearly important to you. Sometime. Don't you want to know the truth? Of course I do. Then what's the problem? Don't do it for me. Do it for her. ¡Dilo! ¡Cántame esta! Apolo me lo presenta, yo también quería I a Calliope. haven't sung in centuries. According to Pan, I can't force anyone to do anything. Me da igual. ¡Ay! ¡Esta canción! Vale, perdón. Ahora estoy triste. Phantom pains from a missing friend, feeding thoughts, thoughts that never end. What did I do? What didn't I do? Here she is, only in your head, long gone. Eres muy amigo de Calliope. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hiciste? Eres muy amigo de Calliope. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hiciste? Arriba, derecha. Arriba o derecha. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hiciste? I don't know. Derecha entonces. Pero arriba me sirve, vale. But they're never dead. What did I do? What didn't I do? Anytime I'm stuck on what I did and didn't do, I just scan the distance for the next thing. What is the next thing for you? Next thing, she often said that Es tan bonita, Polo. we were statues hiding under sheets collecting dust. She burst through the door and shouted, next thing. Peleaban porque Calliope parece genial. ¿Mataste a Calliope? No creo que Apolo matase a una de las musas. Sé que es un hombre, pero siento
siendo dios de la música, no sé. Derecha, necesito respuestas. Izquierda. Derecha, izquierda. Pregunta por la pelea, vale. ¡Holi, Nico! Come to the next thing. You held fast. What's that about? Stubborn me, thought I'd wait her out. Usually, she'd come back to me. You see, she'd return. We do that old dance. Siempre matan al mejor personaje. Sé más como Calíope no puede seguir sin hacer nada, demuestra que no la mataste. Sé más como Calíope no puede seguir sin hacer nada, demuestra que no la mataste. La conoces de literalmente 5 minutos. Vale, arriba. Desde ayer también. Desde hace 1 hora. Pero sí. Arriba, vale. Chance that I would change, but she never came. You can be the guy who just stays clinging to his kin, closing all his shutters, but the next thing, a foreign army sweeps in. But I've tried. Never with me. We haven't tried. No insisto demasiado, ¿no? Ja, sabía que lo entenderías. Eso es un sí. ¿Me ayudarás? El solo de Renfe. Eso Renfe canta más. 5 minutos son suficientes para liarse una bollera. Sí, literalmente. Arriba. España. No insisto demasiado, ¿no? Ja, sabía que lo entenderías. Eso es un sí. ¿Me ayudarás? Vale. Let's see. Always knew that you would come around. That hidden voice, it will always play. It's on a loop, it will always say, what did I do? What didn't I do? It's a song you can't erase, but you can make a tiny space for something new. The next thing. The next thing. The next thing. Son tan lindos. Very well. El I'll sol help. encendiendo el faro. Though Sí. I'm uncertain what you expect me to do. Athena called you the pero god of perdón por tan poco, prophecy, gracias didn't por she? tanto. Isn't that telling the future? Prophecy is the last thing you need, Grace. Háganse besties. Otra vez con lo mismo, creo que podría ser útil. ¿Me explicarías por qué? Podríamos ser más que besties. Derecha, arriba. Derecha, vale. It'd be helpful if you could explain why, exactly. This is all new to me, remember? Yes, of course, that's true. It's so easy to forget that. To receive a prophecy is not simply to be told what might happen, it's to be told what will happen. To know a prophecy is to be bound to its outcome. Only in ignorance is one free to choose. Vale. No parece que sirva para nada cómo funciona. Hablas del destino. Hablas del destino. You're talking about fate, aren't you? Destiny. I am. I can't say I've ever believed in fate. You probably didn't believe in magic either, but here we are. That's a good point.
My power is to pick at the strands of fate and make a single path clear. But in doing so, all other paths vanish. Worse, prophecies are never crystal clear. Sometimes you won't understand the full meaning until it's too late. Me parece bien. Vale, ¿qué tipo de poder es ese? ¿Puedes ayudarme de otra manera? Así que estoy condenada. ¿Puedes ayudarme de otra manera? Vale. Okay, is there anything you can do that isn't prophecy related? Not directly, but yes, possibly. Un momento. Ya estoy, perdón. Interrupción. Que me ha llamado mi señora madre, ¿vale? Seguimos. Come with me. There's someone I'd like you to meet. Más info, gente. Vale, me lleva directamente al sitio. Vale, me lleva directamente al sitio, pero si queréis podemos mirar el diario, las cosas que hemos conseguido, o si no seguimos. Y ya lo miraremos cuando pausemos en el mapa. Lo que queráis, ¿eh? Lo que prefiráis. Diario, vale. A ver, de Freddy creo que nada. No. De Calíope, vale. De acuerdo con Apolo, Calíope era una de las tres musas y era la única que quedaba viva. En algún momento eran compañeros inseparables, pero se distanciaron en los últimos años. Calíope estaba enojada con los ídolos porque habían perdido el rumbo y se ve que discutía mucho con todos. No se parece en nada a la Calíope que yo conocí. Si es cierto, quiere decir que no era muy querida y quizá haya más sospechosos de los que imaginé. Vale. Entiendo que esta gente no. De Apolo sí. Fui al departamento de Calíope y ¿quién estaba ahí? Apolo sentado en la oscuridad en una habitación muy desordenada en la que era claro que alguien había buscado algo. Dijo que no fue él y que estaba allí para llorar a Calíope. Parece que fueron amigos mucho tiempo, pero hace unos años se habían peleado y nunca se amigaron del todo. ¿Pudo haber sido una pelea que terminó en asesinato? Por un lado dice que si me ayuda traerá más problemas que soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Afirma cuando alguien escucha sus profecías, esa persona queda condenada a vivir el destino que le toca. Creo que eso puede ser bueno o malo, y parece que las profecías no son siempre del todo claras, así que quizá tiene razón. Quizá es mejor no saber nada. Vale, y yo creo que ya está. Sí, pues seguimos. Porque el juego te ha hecho un TP. No, sí, podemos mirarlo en cualquier momento, no hay problema. This is where you live? Oh, yes. Sometimes. And excuse the mess. I don't get many visitors. Se nota, los ídolos no son ricos, está bien. Viven en un estercolero. En el Politoxe Castillo. Derecha. No vamos a meternos en su mierda personal. Don't
worry about it. I have 3 brothers. I've seen a mess or two. Well, you're being kind. I admit I hadn't realized how bad it was. You said I'm here to meet someone? Ah, yes. Do you know what an oracle is? ¿Sabes lo que es un oráculo? En realidad no. Alguien que adivina el futuro, como el oráculo de Delfos. Muy lista ella, la Grace sabe de mitología. Derecha, claramente. You mean like the Oracle of Delphi? People went to ask her questions, I think, or was that just another story? Oh, you know about that. Okay. Well, that'll make this easier. There have been many oracles over the ages. They serve as a sort of conduit for my powers. This allows them to offer insight, knowledge they have no earthly means to possess. There's always been one. Over the ages, no matter where I go, one manages to find me. Meaning there's an oracle here. El oráculo. There is. What? I've brought someone to see you. Ay, me encanta. Se la Sometimes I suda. have to tell you, I'm not a magic fortune cookie. Is that what Paul told you? Oracle's my handle. And even if I was the Oracle, I'm certainly not his Oracle. De verdad, no lo sabía. El oráculos, no sé cómo se escribe. Nunca supe cómo se decía, ¿no? Derecha. Oh, sorry, I didn't know. He said you might... Oh, I know what he said. Paul thinks just because I crash here, he can interrupt me whenever he pleases. I mean... Look, I'm sure he told you all sorts of nonsense. I use computers. I'm a hacker. That's it. El oráculo es un I hacker. ask very En la little época of you, moderna. Oracle. Your help here would be appreciated. Fine. Get your abs in a twist. Okay, so Paul brought you all this way just to see little old me. What's on your mind, sis? Sis. Apolo le llaman Paul. Votada Paul como favorito, no te. Vale. ¿Eres buena con las computadoras? No dejas de llamarlo Paul. ¿Vives aquí? Vale, no dejas de You llamarlo keep Paul. saying Paul. Do you mean Apollo? Yeah, I know, Boy. I know. Apollo, if that is his real name, says he's a god of prophecy, blah, 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 blah. But you don't believe him. Believe him? Who'd believe that? It's super weird, but he's a decent guy, so he can be Apollo if he wants, but I just can't call him that. Apolo. Yeah. ¿Vives aquí? ¿Eres buena con las computadoras? Me acaba de hacer mucha gracia. Está bien. Es gracioso. Me encanta que se la suda en plan. Este que va a ser un puto dios. Do you live here? I crash here, yeah. Better here than home. She showed up one day, as the oracles do. Naturally, she is welcome to stay as long as she likes. And see the way he talks. I thought maybe he was a creep at first, but nah. Paul's aight. The highest of praise. He'd be more alright if he did some laundry. Vale, ¿qué tanto conoces a Apolo? ¿Eres buena con las computadoras? Necesito info. Pues si decimos necesito info, no lo podemos preguntar de las otras cosas, ¿vale? Recuerden. ¿Qué tanto conoces a Apolo? Tell me, is Apollo La always oráculo es so... la bestia, sí. Incredibly emo? Like a sack stuffed with sad? I am standing right here. Don't get me wrong. Tiene depresión It Apolo. grows on you after a while. Grace, surely this is not what you came for. Tienes razón, es divertido. Corazón. Todavía eres sospechoso. La oráculo, la verdad es que no sé si dice sus pronombres en algún punto, pero I don't know. La gente aquí es muy non-binary. Arriba.
Oh, I don't know. It's cute watching you get all flustered. Well, it's hardly productive. Queréis que liguemos con See, todo there el you go mundo, again. Ugh. Get a room. A different room. Arriba a ligar con todos. Vale. Le preguntamos si es buena con las computadoras. Antes de decirle necesito info, ¿no? ¿Te quejarás tú de ligar con todos? No. Hacer puñetas la buena arriba, vale. So you're an oracle who uses the internet, huh? Like I said, it's my handle, and yeah. It's a sweet setup, huh? Some of it's even legit. The parts I purchased for her, presumably. Bargain for, fair and square. And I keep telling you to get me an Ethernet cable. I don't know what that is. It's the 21st century, Paul. And your 21st century oracle needs her some download speed, okay? Me encanta como es el oráculo. Vale, necesito info. I'm looking for information about someone named Calliope. Can you help? Oh, the lady from that apartment I sent Paul to. Yeah, I've been checking that out. What did I tell you? I looked it up. You could do the same if you learned to use a computer. Here, hold up, I'll show you. There. The apartment was originally purchased 2 years ago by a holding company, Core with a K Enterprises. Oh. Claro. Oh, I see. That would be Persephone. Core es el nombre que tenía Perséfone al inicio, antes de llamarse Perséfone, en la mitología griega. Así como info, para la gente que no sepa. ¿Te sorprende? La del coro lo sabía. You weren't expecting that? I wasn't aware Persephone and Calliope were friendly. Certainly not friendly enough for Persephone to give Calliope an apartment. The good news is that Persephone is easy to find. I can take you to her if you like. Hombre, ahora sí me ayudarás. Preferiría ir sola. ¿Habrá problemas? Let's go to bed, Persephone. Let's go to the beach. Derecha, ¿habrá problemas? I'm thinking she won't be happy to see me. Persephone is rarely happy to see anyone. Great! We're all done now. Thank you for your help, Oracle. Please, do try to get out from behind your screens at least once today. Es un señor mayor. Perhaps go for a walk. Yeah, sure, will do. Leave a tip on your way out. No pasa nada, ¿verdad? Vale. ¡Al inframundo! Vale. Nos han actualizado el diario. Yo entiendo que esto, ¿no? Que Calliope. Visité el departamento de Calliope, era hermoso. Había una cantidad de instrumentos inimaginable y muchos recuerdos que hace 100 años o quizás más tenía todo lo que quería o necesitaba el alcance de la mano. De eso se trata ser hermosa. Wow. ¿Qué pasa? Te lo voy a enseñar, ¿vale? Vale. Lo siento, es que es muy bueno. No leo. Me está enseñando un meme, un momento. Viste, Luis, y sabía que no tenías que entrar. Perdón. La malla después del accidente de GT. Sí, ¿ves? Es que... Es muy bueno. ¿Ves? Como se parecía a Maya. Primero, ya, pero primero es juntas ya el meme de Maya. Ya. Con esto. Ya. Y es... Es un meme de OT. Necesitamos toda la info. Me está enseñando un meme de OT porque ayer en OT hubo una actuación que fue muy meme, la verdad. Porque un jambo le estaba cantando en una jamba que estaba como... parecía muerta, entonces es un meme. Vale. Por fortuna, Apolo me ayudó de otra forma. Me presentó una adolescente, vale.
adolescente un poco rebelde y experta en computación, que vive en una pocilga. Le dice un oráculo y descubrió que el departamento de Calíope le pertenecía a Perséfone. Por eso iremos al club nocturno a hablar con ella. Atenea, entiendo que nada. Perséfone. Según un oráculo, Perséfone es la dueña del departamento donde vivía Calíope. Así que se conocían, eran amigas. Es la próxima en mi lista de ídolos con los que hablaré, pero me parece que no estará muy contenta de verme. Vale. Una, yes. Vale, pues vamos al inframundo. Chun chun. Ha pasado el meme que hemos Welcome to visto. the underworld. Wow. How have I never heard of this place? Persephone keeps it a secret, while still managing to draw a crowd every night. Don't ask me how. Here in the underworld, idols can be themselves, even if they don't look Sí, human. sí, de la nada es como que se sube un montón el volumen. No entiendo. Es como... creo que es al entrar en una escena. ¿Es peligroso? ¿No te gusta este tipo de lugar? Es un lugar raro para Perséfone. Do you come here often? Oh, no. Persephone and I aren't friends. Is she friends with anyone? Not many, no. Es Except muy Calliope. canon que Apolo y Perséfone If we're no to sean find amigos. Persephone in all this, we'll need to split up. Have you considered what you'll say to her? Estaba Hermes, Pan y otro dios cachas. Mejor o no, ¿puedo preguntarle de forma directa? Eso, Perséfone, que te jodan. ¿Arriba? A marujear. ¿Por qué será? You don't think I could just ask her about it? Not if she doesn't want to talk to you. She may need a nudge. You need to be prepared to use your powers, as you did with me. Come find me in the crown if you need anything. Otherwise, be careful, Grace. Vale. Ahora tendremos que mirar. Vale. Hablar con Apolo, hablar con Eros. ¿Vale? Este es Apolo, sabemos quién es Apolo. Hablar con Eros, que es el cachas. Hablar con Hermes o hablar con Pan. ¿Con quién queréis que hablemos primero? Yo diría que es... ¡Yes! Hermes primero. Perséfone se va a liar con Grace, es imposible que no pase. Hermes primero. Amáis a Hermes, amamos a Hermes aquí. Vale. Lin-Manuel Miranda primero. Whoa, you're here. I mean, you gotta be somewhere, but you're here. Hello, Hermes. Sorry about running off on you back at the thing. Didn't really have a choice, but sorry anyway. Vale, ¿qué te sucedió? Debo encontrar a Perséfone. Entiendo que le vamos a preguntar cosas, que para eso hemos hablado con él. Con ella. Que es non-binary. You're not much like the other idols, are you? No? I haven't been an idol very long. Maybe like Ídole, a year? I've lost track. ¿Veis cómo usan el neutro So con I'm not Hermes? the one to ask about the idol stuff. It's all cool, but mostly I do whatever Athena asks. Athena says, one day I'll sit on the chorus. That'll be... ¿Eh? En inglés era de idem. Sí, es de idem, ¿no? Claro. Aquí usan el neutro. En inglés sí que lo utilizaron. Sí. ¿Te acuerdas que lo Sí. leímos? En NB. Sick. Can you imagine me in charge? Es cuando mató a Calíope. Tía, estás obsesionada. Vale. Atenea no es la que manda. En realidad no. ¿Por qué no? Why not? Maybe you can shake some dust off the other idols. Yeah, I don't know. That's a lot of dust. You're right about that. I don't think Athena would let me clean anything anyway. She won't even let me touch her spear. ¿Cómo supiste que Calíope había muerto? Debo encontrar a Perséfone. ¿Cómo te convertiste en ídole? Idol. Ídole me suena un poco extraño, la verdad. Pero idol.
La que elija Luis. Que hay dos. Izquierda dice Teo. Luis dice derecha. Y Brenda dice que lo que diga Luis. Así que le preguntamos primero esta, entiendo. You've only been an idol for a year? How did that happen? Probably same way it did with you. Oh, the old Hermes died in your arms and then they accused you of his murder? No. Well, yes. I mean, no, not like that. But yeah. I was there when he died. We were friends, and I was having trouble at home, and he helped me out. I miss him. ¿Cómo murió? ¿Es normal? ¿Por qué te llamas Hermes? Can I ask how he died? He didn't want to be here anymore. You mean... I'd rather not talk about it. I'm him now. It's all good. Punchin, punchin. La derecha está maloja total. Le preguntamos cómo supo que Calliope había muerto, ¿no? When Calliope died, you were right there. Within moments. How did you know? I told you. I got word, so I came. But how did you get word? Look, when an idol dies, I have to be there. So I just know. It's a Hermes thing. Lleva hasta el cuerpo, pero ¿por qué? Suena horrible. To take the body, clean up the blood, that sort of thing? Oh, that too, yeah. But that's on Athena's orders. To keep the idol's secret? Sure. Can you imagine the questions? I don't know how he hides so well as it is. Vale, le preguntamos qué sabe del asesinato, a ver si nos sabe algo. This is probably a stupid question, but... Do you know who might have killed Calliope? Ugh, why would I know anything about that? When you came to the apartment, Que se nos it muere seemed like you esta knew her. malita. Oh no, I only met her once. She didn't live with the rest of the idols or hang out with us very much. She seemed nice though. Angry, maybe. But I don't know who'd want to hurt her. ¿Le caían mal los otros ídolos? ¿Enojada? No te veo muy triste. No pasa nada, Eva, todo es culpa de Raima. ¿Le caían mal otros ídolos o enojada? ¿Cuál elegimos? Agüita para Eva. Sí, sí, ya me vino. Gracias. Elige la agüita. ¿Le caen mal los otros ídolos o enojada? ¿Cuál de las dos elegimos? Arriba. How was she angry? Pissed off. But more because she cared about everyone too much not to be. I don't know, that's what I thought anyhow. I'm probably wrong. Vale, te voy a encontrar a Perséfone. Do you know if Persephone is here? I need to talk to her. Oh, you're serious. Why would you want to talk to Persephone? Nobody ever wants that. Su humor. One time, I laughed too loud near her, and she threatened to ban me from the club. I don't want to be banned. I like it here. ¿Es tan mala? Entonces no importa. Se va a liar con Perséfone. Is Persephone really that bad? Why do the idols put up with her? We're like family, and Persephone is that really mean aunt that nobody wants to invite. Don't tell her I said that. She keeps a list. It's a thing. Okay, forget I asked. Whew! Man, just the thought of talking to Persephone gives me goosebumps. Blech. Vale, nos vemos. We'll see you around. Tiene la misma If you personalidad die, que then for Erika, sure. ¿sí? But, don't die. Qué guay. Vale, hablamos con Apolo, Eros o con Pan.
Así es como le gustan a Grace, malas y tóxicas. Apolo, Eros o Pan. ¡Eros! Vale. Si buscáis por internet, las escenas son oro. El personaje de Eros, Chef Chris. Me encanta cómo lo han ilustrado. Hey, you're the new muse, aren't you? I guess I am, yeah. Aphrodite mentioned it. Didn't figure I'd see you here, though. Oh, excuse the manners. Name's Eros, god of sex. Y lo dice así, como si nada, ¿sabes? El jambo. ¿De dónde conoces a Afrodita y un dios del sexo? Debo encontrar a Perséfone. ¡Slay! Es súper gay. Es un diseño de personaje interesante. Arriba. Ok. Izquierda. ¿Arriba o izquierda? Vale. Wait, did you say that you're the god of sex? Desire, really. Sensuality. Attraction. Fuck. Why? Were you expecting a chubby little flying baby with a blonde hair? I wasn't... I actually preferred Cupid, but Pan had to be the trickster. Spread all those stupid stories. I'm sorry. Why? It's not your fault. Just another grudge I get to carry Dilo, around Tata. forever. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde conoces a Afrodita? Horny moment. Le preguntamos sobre Afrodita. You know Aphrodite, right? I only met her the once. Sure, she's my mother. You know how it is. How would I know? No here, remember? Oh, right. Yeah, sorry. I wasn't thinking. But you hear a lot of idols talk about each other like that. You know, mother, brother, sister, grandfather. None of us are actually related. We just played a family for so many centuries. It may as well be true. ¿Qué haces aquí? ¿Afrodita es tu madre? Eros me flipa. Es un diseño tan guay de personaje. Tan chulo. Arriba e izquierda. Marujear de más está mal. A ver. Tú eres la primera que dice vamos a marujear, no sé qué, no sé cuántos. Arriba e izquierda. Quiero info. Yo intentaría ligar con Apolo y con Eros y con todas las chavalas. O sea, con todo el mundo. Un poco de maruja no hace daño. Hay un cadáver, podemos ser el segundo. Quiero toda la info. Dilo, Eva Slay. Desempate, ¿quién desempata? ¿Arriba o izquierda? Arriba. So Aphrodite is your mother, but not really. That's right. A long time ago, she took care of me when I needed taking care of. The mortals, they just assumed. These days, well, it's not like that anymore. We're not as invulnerable as we used to be. Least of all, Aphrodite. Vamos a preguntarle qué hace aquí, ¿vale? The god of sex at a club. Looking for someone? Once I might have, sure. Now I'm just here to see it happen. See what happened? Look out there. See all these people. The hope, the anticipation, the connections, they bounce off each other. To me, it's like lightning. ¿Lo disfrutas? Eso es un poco turbio, parece divertido. No, porque no, esto es por la frase porque Afrodita es ultra. Para cuando un comando Eros se hace algo. Izquierda, derecha, lo disfrutas, parece divertido.
Desempate. Derecha. There are worse ways to spend a night out. I used to make it happen, you know. Mortals once begged me to make it happen, to inspire true love. But now I only inspire sex. Not the same thing. It's just as well. People should find true love the hard way, or value it more. You seem a little distracted. Is everything okay? Of course it is. Sure. What I'm watching. Not obvious, huh? Truth is, I don't come here that often. No, it's hard to get away. I just want... No, never mind. Oh, a baby. No quiero molestar, puedes confiar en mí. ¿Tienes un mal día? It's a baby. Vale. I'm willing to listen if you need to talk. I appreciate that. Maybe some other time. Vale. Pues ya estaría. Here's the thing. I'm looking for Persephone, but I can't find her anywhere. Eres tiene un aroma switch tremendo. Well, I know where she is. Sí. But I question whether she'd be happy to see you. Pero bueno. I like you. But Mother told me what happened at the chorus. I don't want to cause trouble with Persephone. Comprensible. Sería un problema, no habrá ningún problema, sería un problema. Hagamos bien a Eros, let's go. Izquierda arriba. Izquierda ha dicho ahora Luis. What if I could guarantee that there wouldn't be a problem? Eros vesto Eros. How Sí. could you guarantee that? First, I'd reassure you that I'm here to work things out with Persephone. I don't want to fight. Second, if that didn't pan out, I'd tell her I lied to you. Making me the idiot who fell for it. Oh, I don't know. I can be tricksy. Okay. Fine. When you're ready to see her, you let me know, and I'll take you. Deal? Toma. Vale, nos ha dicho de que hablemos con ella. De que si queremos hablar con ella, que nos lleva a Eros. Vale. Hablamos con Apolo, con Pan antes de hablar con Perséfone. Pan. Vale. Salud. Gracias. It's As I story live time. and breathe, if it isn't our dear muse. Hi, Pam. Tell me, have you decided to leave your troubles behind and join us in the land of shadows and revelry? Sí, es Hornet. Gracias por la dirección. ¿Qué haces aquí? No leo la otra porque... I should thank you for the address. It's what led me here. No need to thank me. You'll owe me. Remember, how you managed to stir the sun god from his oh so tiresome gloom, I cannot imagine. Nicely done. Porque queremos mucho a Apolo. Me ayudó bastante. ¿Sabías que lo encontraría? Me cae bien. ¿Nos cae bien? ¿Sabías que lo encontraría? Desempate, desempate. Arriba entonces. Did you know Apollo would be at that apartment? However would I know something like that? See, you play innocent, but I just don't believe you. Flatterer. ¿Qué haces aquí? I'm guessing it's a total coincidence that I'm running into you here. It must be.
The alternative would be that I knew a great many things ahead of time. ¿Qué tipo se pan follar? Well, did you? Do I No look me like fío an de él. oracle? I am here to listen to thrilling music and meet delicious people. My tastes are simple. Uh-huh. Speaking of simple tastes, my glass is empty again. The service here is appalling. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Vienes siempre al club? Vale. The things you say, the things you don't say. You don't make yourself seem trustworthy. You know that? Trust is for the weak and the penniless. Still not helping. Why, Grace, are you assuming that I, Pan, am some sort of scoundrel? Bueno, me fío. O quizá un asesino o algo así, quizá lo espero con corazoncito. Ni de coña el corazón. No queréis ligar con Pan. Don't you dare, Caroline. Vale. It's more that I'm stating it outright. Rejected twice in a row. How will I ever recover from such insult, I ask you? Uh-huh. I don't know what to tell you, Grace. Even an idol needs to get by. Vale. I assume you're a regular at this club? And why Ya me loco, pero would acabo you de perder assume las that, sospechas. dear Sí. Grace? The horns, you. Do you know Persephone well? Estoy disfrutando There is demasiado no del juego para knowing crear Persephone partidas. well. She won't have it. Not anymore. Not anymore? Long ago, we were all very different. Over the span of ages, however, even mountains erode. Es una buena teoría. Vale. I should get going. I'm sure I'll see you soon. One can only hope. ¿Hablamos con Apolo o vamos con hablar con Perséfone? Apolo. Apolo había dicho que si hablábamos con él nos íbamos. No, no, porque hemos venido aquí para hablar con Perséfone, así que no realmente. Porque nos ha traído aquí para hablar con Perséfone. Entonces Apolo. I thought this would be easier, but it's as if Persephone left instructions to thwart me. Every staff member I approach screams and runs off. I hope your search has been more successful. Este tipo de lugar no es para ti, ¿no? ¿Me contarías algo de Perséfone? Y encontrar ayuda. Encontrar ayuda es ir a hablar ya con Perséfone. ¿Me contarías algo de Perséfone? Vale. It might help if I knew more about Persephone. It couldn't hurt. What would you like to know, exactly? Vale. Este tipo de lugar no es para ti, ¿no? ¿Por qué todos le temen a Perséfone? ¿Cuál es la historia de Perséfone? Sí, no, claramente. Arriba primero, sí. ¿Cuál queréis? Ah, bueno, sí. Vale. I thought she was just mad at me, but everyone seems afraid of Persephone. Noticed that, did you? Persephone is angry el with de abajo no everyone tiene and el símbolo de has been pregunta. for a very long time. She has her reasons. I can't say she doesn't, but she does not let go of a grudge. 1,000 years could pass, and Persephone will remember what you did like it was yesterday. Vale, entonces, ¿queréis que le preguntemos antes las cosas de pregunta y luego vamos a cuál es la historia de Perséfone? Vale, entiendo que sí. You don't come here often, I'm guessing? Never. I'm sure Persephone only sent the membership as a formality. I doubt she thought I'd ever use it. Don't you ever have fun? No drinking or dancing in Apollo land? Once. When I had the muses to keep me company.
Lo siento, te acompañaré con corazoncito. Disfruta el presente. Disfruta el presente. No queréis ligar con Apolo. Derecha, la de arriba, te vas a ir. Vale. You know, fun doesn't just happen, Apollo. It's okay to not beat yourself up 100% of the time. I know. I know you know, but you're in a club. Live a little. This style of music is unfamiliar to me, but thank you, Grace. I'll try my best. Vale. Entiendo que le vamos a preguntar la My historia. Greek mythology is a little rusty, but isn't Persephone the one who was kidnapped? Oh, you know about that. What else do you know? Just that Persephone was a sweet girl and Hades, lord of the underworld, swept her off to the land of the dead. Sabe cosas, la Grace, ¿eh? Without so much as a by your leave, yes. Her mother, Demeter, was so enraged she blanketed the world in ice, rendering it barren and infertile. Zeus was forced to act. He decreed that Persephone would be shared between Demeter and Hades, and thus the matter was resolved. Well, you asked. That's her story, as the mortals tell it. Como lo cuentan los mortales. ¿Qué tan cierta es esa historia? Se lo vamos a preguntar. So tell me, how much of Persephone's legend is true? Well, let's see. Hades did kidnap Persephone. That certainly did happen. The idols almost went to war over it until Zeus intervened and ordered Hades and Persephone to wed. That quieted things. At least until Persephone killed Hades. Este dato que acaba de soltar Apolo. Se lo merecía, lo mató. ¿Estas cosas pasan seguido? Lo mató. No voy a decir nada. Vale. Whoa. As I understand it, Hades was not kind Estoy to muy her. ya. I'd like to say we handled it well. That Zeus and the idols were mindful of what Persephone had been through, but that would be a lie. Persephone was punished for the murder, the underworld taken from her, and we all stood by and let it happen. She has never forgiven us. And honestly, I can't blame her. Mira cómo lo dije. Vale, os habéis enterado un poco de la movida, ¿no? No estaba loca. Básicamente, raptaron a Perséfone, Hades raptó a Perséfone, la obligaron a casarse, Perséfone era maltratada y estaba tan harta que mató a Hades y todo el mundo hizo así. Y encima la castigaron a ella. ¿Y los ídolos cambiaron? Yo tampoco, pero eso fue hace mucho tiempo. Derecha, izquierda. Reina, izquierda, vale. Have the idols changed much, you think, since those days? Well, you know the saying, the more things change, the more they stay the same. Fue Perséfone que mató al Calíope. ¿Perséfone asesinó a un ídolo? Vamos a preguntar. Wait, Persephone killed another idol. Oh, long time ago, yeah. What about all of Athena's rules? Wouldn't Persephone have been, I don't know. Ya. Executed? Ya no es reina, la The desterraron. murder of Hades is probably why we now have that rule. Back then, we heard Persephone had usurped Hades' throne, but we couldn't believe it. It just wasn't done. Now, of course, I look back and think we should have seen it coming. Oh, the benefit of hindsight. Why didn't you see it coming? You're the god of prophecy. When I look, I learned long ago not to. Vale, le preguntaron. So what happened to Persephone after... The murder? She survived, like the rest of us. She got older, and when we came to the New World, I think she would have left us if it was allowed. It isn't, so instead she did as she pleased. She started a cult, became a crime boss. Oh, Nunca what? puedo cansar It was de after tener her razón. last transition, but honestly, I have no insight into anything Persephone does these days. Vale.
Vamos ya a hablar I con ella. found someone who will bring me to Persephone. Finally. I'll be right behind you. You're coming with me? But I thought... She seems even angrier with you than she is with me. I might be able to mediate. We'll see, I guess. Vale. Bueno, podemos volver a hablar con Apolo por algún motivo, pero si queréis podemos ir ya a hablar con Perséfone. Pero bueno, hablar con Apolo no lo sé, acabamos de hablar con él. Entonces... Pues... He venido cuando podía. Hola, Natsu. Vamos con Perséfone. Hola desde el móvil. Oli. Cerbero mató a Calíope. Otro trauma del canal. Se viene. If you're angry with anyone, Persephone, be angry with me. It was I will deal. Vale, estamos jugando a Stray Gods, ¿vale? Es un juego de decisiones musical de mitología griega que puedes ligar con los dioses. O sea, todo lo que está bien en este mundo. Citas con dioses, efectivamente. With you later. Se van a liar. I was willing to leave you be, Grace. To wait until your guilt was certain. Yet here you are, in my domain, uninvited. Es que como la ha mirado. Are you here to beg for mercy? Are you here to challenge me? Should I be afraid? Vale, sí, peligrosas. Vale. No quiero pelear, tengo preguntas. ¿Qué problema tienes? ¿Vale? El chat está decidiendo mayormente las decisiones. Amorreos a puñetazos. Izquierda, arriba. ¿Qué más vota la gente? Amorrazos, obviamente. Vale, tengo preguntas. This isn't a challenge, Persephone. I have questions. Questions for me? Good. Because I have questions for you. Do you really expect us to believe that Calliope chose you? What's the real story? Did you stumble across her as she lay dying and desperate? Are you an accident? Did you learn what she was? Did you torture her, hold her at the point of death until she agreed to hand over her eidolon? Persephone, this isn't... You have every reason to try to prove your innocence, Grace. But I have no reason to help you. Vale. Tú también eres sospechosa. Calliope vivía en tu departamento. Necesito tu ayuda, Apolo. Literalmente apareció en su puerta muerta. Ya. Violencia. Le pedimos ayuda a Apolo. Creo que arriba. ¿Qué pensáis? Arriba. Vale. You knew Calliope. No creo que Apolo deba meterse. She was staying at your apartment. You knew her. Better than I or anyone else suspected. Are you implying that I had something to do with her death? Prove you didn't. That's how idols work, isn't it? El tren. Ok. ¡Ay! ¡Musiquia! ¡Musiquia! Eso hasta Ronfe lo dice. You hear that? You're in my house, little muse. You want answers? Fight for them. Vale. Atentos, Lost little girl. You shouldn't have come here. And I sure ain't in the mood to make new friends. Go home, little girl. The shadows drawing near. And you all alone, we both know how this ends. Vale, no quiero pelear, ir al ataque o actuar para el público. ¿Qué hacemos? No quiero pelear, ir al ataque es la de arriba, actuar para el público.
Que nos vayamos a casa, pues que nos lleve ella. Derecha, el público incluye a Hermes, entonces me cae bien. ¿Has tirado algo? Las botellas de agua. Ah, pero está bien, ¿no? Sí. Izquierda, derecha, vamos a quitarles su casa. Está en la nuestra. ¡Oh! La cara de Grace. I guess I'm this evening's sacrifice. I'll see what I can do. You deserve a good show. Big hand for your usual MC. She's planned a brutal takedown just for me. ¿Cómo va a terminar esto? Se van a liar. You deserve a good show. I won't let you down. My, we caught a butterfly. Such a delicate thing. What a find. I hope she doesn't mind when we pull off her wings. Maybe you don't know who... Vale, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Quieres pelear adelante? Seguir actuando para el público. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Quieres pelear adelante? Seguir actuando para el público. Arriba, derecha. ¿Qué más pensáis? Izquierda. Uf, pues... ¡Verdad! Hay que desempatar, gente. Bingo. Izquierda, salta. Izquierda, vale. ¿Cómo cambia la música? Nada, puta mierda. Vale, ¿qué diría Calíope? Yo soy la estrella, tú no. El público lo acepta. El ritmo se fue a la puta. Uy, la izquierda. La izquierda, ¿no? ¿No nos deja? No sé por qué no nos deja, ¿eh? No sé por qué no me está dejando. ¿Vale? Así que, segunda opción. Demuestra que la conocemos, ahora que no la matemos. ¿Cuál es la de arriba? Yo soy la estrella, tú no. Si no nos deja la izquierda, segunda opción, arriba. No me deja la izquierda, ¿eh? Por algún motivo. Siento tu dolor, atacar con todo, pero el público me sigue a mí. Y ese doble tempo. Soy yo en reference, ya ves. Arriba. Derecha. Con dos cojones arriba. Izquierda, si no arriba. Vale, arriba. Seems like you want to see firsthand who I really am. Don't you have any idea? Nos van a matar. We hear it all the time. The world is Mejor que las mazas. and nothing's ever born. You're choking on dust down here now. Maybe that's your cue. Time's come to move on.
Make space for someone new. Someone not as bored as you. Maybe this new muse will do. Uy, el puñito, ¿eh? Nos va a reventar la cara. Use that word. You have no right to use that word. After what you did to her. Razo, seguro. Why don't I just kill you and wipe the floor with you? Don't use that word. You have to fight to use that word. You don't go in and take that. Entiendo, está bien, perdiste, admítelo, el show es mío ahora. Entiendo, está bien, el show, perdiste, acéptalo, el show es mío ahora. Perséfone estaba liada con Calíope. ¡Oh! ¿Derecha, arriba o derecha? Derecha. For Calliope's sake. Oh wow, this used to be your crowd. Looks like it's mine. You lose, outperform the muse. Don't even try. Time for the headline show. You're free to go. Guess now you know. No sé si nos quiere pegar o se quiere liar con nosotras. Si se lían gotis, si no, 0 de 10. Bueno, está contenta la Is that peña. enough, Persephone? Do we need to go another round? Proud moment, creo. No. No, you've earned your answers. Me está contento. No sé cómo lo Calliope habéis hecho, came la to me verdad. Yo years pensaba ago. que nos iba a pegar una She'd grown paliza. tired of arguing with the idols, tired of being branded a troublemaker. She couldn't watch the idols wither away without a fight. I knew how she felt. So I gave her the apartment. Porque sabemos escoger. Vale, ahora más chill. Sin ningún conflicto, ¿la conocías mucho? ¿Se lo diste así como si nada? Izquierda, derecha. Vale. You gave her that beautiful place? That's generous of you. I had it to give. Generosity isn't exactly what you're known for, Ya Persephone. ves. I felt sorry for her, Apollo. Not that it makes any difference. It's been at least 2 years since we spoke. After I heard the news, I went to the apartment and turned it upside down. I had to know the truth. Ya sabemos quién I hizo lo didn't del find anything. apartamento. Nothing to say what she had been involved with or gotten into, or who she might have been fighting with. Me parece sospechoso, aún crees que fui yo. Eso ayuda un poco. Amor, ¿tienes calor? Apaga el aire. ¿Dónde está? Joder. Se me olvida siempre que lo tengo yo. Derecha, derecha. That means one of two things. Either whatever happened to her was sudden, or it was secret. I suppose you're right. Calliope was never one to keep secrets. When she was doing something, everyone knew about it. None of you were talking to her. Who would she tell? You're clever. Maybe there's a chance Calliope chose you after all. If it wasn't Grace, that means someone else was behind Calliope's death. Someone who could keep their involvement hidden. One of us. Vale. No deberíamos contarle a Atenea. Tiene que ser un ídolo. Cualquiera. Es de las personas que tuve a Hermes. Creo que todos os interesa. Ok. Arriba. Does it have to be an idol? You thought I killed Calliope. Couldn't it have been some other mortal? Despite how we might look, it's not a simple matter to kill an idol. It was difficult enough to believe you had done it.
If another mortal killed her, they somehow escaped detection. We found nothing, no evidence of a battle. You looked? Of course we looked. What do you think was happening while you waited? If Calliope was attacked elsewhere, even magic revealed no trace of it. Vale. Did Calliope have any enemies? The way you talk about her, she must have. Chan chan. What? What am I Sí, yo missing? me encargo de comentar, no está, si lo sabes. Calliope had a way of Gracias. making people angry. She could be argumentative. Yes, but enough to make enemies who wanted her dead? Not that you or I know of, apparently, but that doesn't mean they didn't exist. Vale, tenemos preguntas. ¿Atenea podría ser la asesina? ¿No deberíamos contarle a Atenea? Dos cosas totalmente diferentes. ¿Y Pan? ¿Dijiste magia? Cualquiera. Derecha. What about Pan? He showed up at my place out of nowhere, right after I left the chorus. He did what? I have to wonder what his angle is. He has one, that's for certain. Though I've never thought of him as a killer. It would be too messy. Still, we should consider the idea. For him to show up so quickly is odd. Vale. Atenea podría ser la asesina, no deberíamos contarle a Atenea. Ustedes aún son sospechosos. ¿Dijiste magia? Magia, ¿no? Wait. Did you say magic? You can battle me through a song in a world of your own creation, and yet magic is beyond belief? Well, sure. I just thought... We have our powers just as you have yours. I can grow a field of corn like nobody's business. Some would say our powers are also magic, but true magic is a different and older power. Hecate's domain. Hecate. And it was of no use here. We shouldn't rule it out. We haven't tried everything yet. Vale. Atenea podría ser la asesina, no deberíamos contarle a Atenea. Ustedes aún son sospechosos. ¿Qué le preguntamos? Sobre Atenea si podría ser asesina. What about Athena? She seemed awfully insistent on declaring me guilty, don't you think? Athena? No, Athena follows the rules. Well... Athena has one goal, and one goal only. To protect the idols. And that included Calliope. She'll eventually drive us all mad with her vigilance, but break her own rules? I don't see it. Vale. ¿Son sospechosos o le contamos las movidas a la Atenea? Athena. Vale. For all I know, either one of you could have done it and you're just playing along. Apollo is capable of many things, but lying? He was never any good at it. Whereas we know how capable you are of murder. Oof. Okay, this isn't... The one and only god I killed deserved it. Toma. Right. Sorry I brought it up. Couldn't we go to Athena with this? If you've changed your minds and you're both part of the chorus... Athena would be sympathetic, but the die has been cast. She won't go back on the edict, not without clear evidence. Oh, now you want evidence. She acted on the information she had. If we want to sway her, we need something better. Vale. I don't know what I'm supposed to do. You know the idols. Don't you have any ideas? I told you I wouldn't be of much help, Grace. Did you now? That's unsurprising. When are you ever of help to anyone but yourself? Says the woman who forced Grace to challenge her rather than answer a simple question. Calliope died, Apollo. Calliope, who came with us all the way from the old world. You think I don't know that? Are you forgetting what the muses meant to me? Dejen de pelear, debería rendirme. Cuerpo a tierra. Dardos se lanzan. ¿Los paramos o decimos, bueno, adiós? Sí, ¿no? Tiene más sentido. Decirles, stop. Ya. Dejen de Stop pelear. it! Stop fighting!
Is this what the idols are like? You just what? Live forever and never get over anything? Los traumas. Super. Becoming a god was such a gift. Wow. ¡Oh, que van a cantar! Calliope, I'm listening now. Tell us what and you were doomed to. Calliope, blinded by fire, one match did you strike that consumed you. Esa es Calliope. Qué bonita la voz de Perséfone. Sí. God of the sun hides from his own eyes. What would you know about fate? Voy a decir a mi psicólogo si podemos cantar mis problemas como hacen estos. Literal. Vale, esto no ayuda. Calliope no puede ser inocente del todo. Se nos escapó algo. Esto no ayuda. Calliope no puede ser inocente del todo. Se nos escapa algo. Se nos escapó algo. Teen Beach Movie Mood. Literal, Arriba. Calliope no puede ser inocente del todo. O derecha. Derecha o izquierda. Vale, de momento derecha. Entiendo, ¿vale? Stop this. Yes, there's more to see. Apollo, your help is not needed here. Go ahead and abandon another muse. How could you throw that gauntlet at me? Could your heart shrivel any further? You abandoned me to a terrible fate. You replay your injuries It's till far it's too too late. late. You know how far I've been. Vale, frénalo, Perséfone, Apolo atrás. O sea, hay que elegir frénalo, Perséfone, Apolo atrás. Aquí, básicamente, aquí le decimos shut up. ¿De qué lado nos ponemos? Porque nos obligan a ponernos de un lado. ¿Del lado de Apolo o el de Perséfone? Se están pasando los dos, yes. Pero hay que elegir si parar a Perséfone o parar a Apolo. Apolo es nuestro amigui. Vale. Pero mandaría callar a Perséfone. Apolo es el único 100% inocente para mí. Vale. Entonces, frénalo, Perséfone, entiendo, ¿no? Vale. This is not about you. Enough! This helps no one. There he is, God of the sun. Aren't you a queen with all that Lo que diga Luis. Stop looking for a fight. These old wounds, they distract and blind you. You can't see yourselves. He doesn't know what's important. And you do? Vale, ¿quedarse con Perséfone o seguimos a Apolo? Vale. Que aproveche, Brenda. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a Apolo o nos quedamos con Perséfone? Seguimos a Apolo. Si todo va mal, él tiene las respuestas. Quedarse a por respuestas. ¿Qué elegimos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Bebo agua mientras piensan. Brenda, we need you. Desempaten.
Apolo tiene el poder de la profecía. Si no tuviéramos nada, sabríamos la verdad. Vale, buena teoría. Teo cede y elegimos que nos vamos con Apolo. O nos quedamos... A ver. Sí, Perséfone nos cuenta algo más. Ok, vale. Follow him or stay. Vamos con Apolo. Aunque creo que deberíamos ganarnos a That was Perséfone. not my finest moment. Persephone will never let this go. Quizás tengas razón. ¿Qué fue eso? Te equivocaste. Fue impresionante con corazoncito. Sí, pero Apolo acaba de despertar. Es útil. Arriba, ¿qué fue eso? Vale. What the hell was that? You were one step away from full thunder and lightning. Old habits die hard, especially around my family. That's why I've tried to avoid my fellow idols for so long. I don't like who I am when I'm with them. Diagonal. No aprendiste nada con la edad, te entiendo. Esa no es una solución. Lo de la izquierda, básicamente le estamos llamando viejo. Te entiendo. ¿Te entiendo o esa no es una solución? I know what you mean. I'll be 14 around my parents forever. Try living in their house for 1,000 years. Ooh, no thanks. At least coming here was useful. You have a better idea of where to start looking, right? Vale, ¿me ayudarás de nuevo? ¿Y dónde es eso? ¿Atenea de verdad no es una opción? ¿Qué le preguntamos? ¿Me ayudarás de nuevo? I thought you'd decide that getting me into the underworld was enough. What? Bring you to Persephone and then shrug? Not my problem now? Lo valoro mucho, no eres así, no te culparía. No te culparía. Lo valoro mucho. ¿Izquierda o derecha? Mi corazón dice derecha. ¿Qué elegimos? ¿Qué preferís? Lo valoro mucho, no te culparía. Muy nita desempate. Es que es muy majo. A ver, las dos cosas. No puedo. Son... Mis issues dicen izquierda. Pues, ¿qué le hacemos, gente? Pues es que me gustean normal. ¿Qué hacemos? Ahora digo, pues vamos a elegir esto. Venga, va, izquierda. What I meant to say is... thank you. Oh, you're welcome. Sorry, I'm not used to asking people for help. It's all right. Ya ves. Certainly know that tune. Vale, Atenea de verdad no es una opción. ¿Y a dónde investigamos ahora? ¿Os da igual el orden? Arriba. Where do we look then? I need to give it some thought. This won't be easy. If another idol is behind this, they know as well. They had a plan. So you don't know where to look next? I need time to sort it out. Just be patient, Grace.
Vale, le vamos a preguntar por Atenea, ¿vale? I have to ask, is Athena really not an option? She wouldn't see what you see? At all? I respect Athena. She has dragged us into the modern age, sometimes kicking and screaming. She's why we're alive. But if I said that her need to keep us safe didn't drive her to extremes, I'd be lying. You represent a risk, Grace. To her, that is more important than any notion of compassion or justice. Beef. Porque soy un riesgo, quizá el culpable lo sepa, qué cruel. Quizá el culpable lo sepa. Yes, ¿estáis de acuerdo? Maybe whoever's behind this knows that, and is counting on it. How? No one could have known you would become the muse. Maybe they just don't want to muse around. Though why is a good question. Good thinking. Though I'm not sure who would benefit. Something to keep in mind. Is there anything I can do in the meantime? Someplace I can look? Don't you want to relax? You haven't rested since this began. Relax? Descansar. Who can relax? I've Claro. been sentenced to death, Apollo. Fair point. Even so, go home, Grace. The next time you see me, I'll have a better notion of what to do. Fine. But I'm holding you to that. Ok. Acto 2, gente. Vale, hemos llegado al acto 2.